14 अगस्त है 2026। 14 अगस्त का दिन है। कल इंशाअल्लाह 15 अगस्त 2026 का दिन होगा और पूरा हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। क्या मसाजिद, क्या मदारिस, क्या यूनिवर्सिटीज, क्या कॉलेजेस, छोटे बड़े तमाम संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम के हो, हिंदू के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, तमाम जगहों पर आज़ादी का जश्न कल इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। और जश्न मनाना, आज़ादी का जश्न मनाना तमाम के लिए, यानी तमाम का मतलब हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के लिए खुशी और मसर्रत का दिन होता है। खुसूसन हम मुसलमानों के लिए निहायत ही खुशी और मसर्रत का दिन होता है। आप सोच रहे होंगे कि अपने लिए खुसूसी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आज़ादी की खुशी तमाम लोग मनाते हैं, लेकिन हम मुसलमानों का कहीं ज्यादा हक है कि हम आज़ादी की खुशी मनाएं, और मनाते भी हैं। यह अलग बात है कि अब दौर आ गया है, फिरका परस्त तंजीमें वजूद में आ गई हैं, वही अकेले अपने हिंदुस्तान का नाखुदा समझती हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी अपने हक में या अपने हिस्से में डालना चाहती हैं और खुशी मनाती हैं, और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग आज़ादी का जश्न नहीं मनाते हैं। बहरहाल आसमान पे थूकने का नतीजा ये होता है कि थूक अपने ऊपर आती है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तारीख कभी मिटती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले से ये रवैया रहा है, आज भी है, और जब तक हम जिंदा हैं या हमारी नस्ल जिंदा है, क़यामत तक अगर हम रहेंगे, हिंदुस्तान बाकी रहेगा, तो हम खुशी मनाते रहेंगे, क्योंकि अव्वलीन हक हमारा है। अब मैं आपको आज के दिन कुछ आज़ादी के ताल्लुकात से चीजें बताना चाहता हूं। आप याद रखिए, एक मैं शेर पढ़ता हूं फारसी का। गाहे गाहे बाज खां ये किस्से पारीना रा, ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा। इसका मतलब यह होता है कि आज़ादी के वाक़ये को हम और आप गाहे गाहे कभी कभी सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ताकि ये तारीख जिंदा रहे और अपने असलाफ की कुर्बानियां याद रहें। ये फारसी का शेर है, ये तो किसी और तनाजुर में कहा गया है, मैं उसे नहीं बयान कर रहा हूं, मैंने यहां फिट करने की कोशिश की है। तो मैं आपको सुना इसलिए रहा हूं कि आप और हम अपनी तारीख को भी कम से कम कुछ जाने। ये हिंदुस्तान मुल्क बड़ा कदीम मुल्क है, बहुत कदीम है, जिसको हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत कदीम है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल पहले, कितना, 300 साल पहले इसका सुराग मिलता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की 300 साल पहले पैदाइश से की बात हो रही है, फिर उनकी पैदाइश, फिर नबूवत, फिर आसमान पे उठाया जाना, फिर उसके बाद में हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल की उम्र में नबूवत से सरफराज किया जाना। तो ईसा और अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम दोनों के बीच में जो दौरानिया है, जो गैपिंग है, तकरीबन वो 550 साल बताया जाता है। तो 550 साल अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, और फिर उससे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल पहले, कितने हो गए, 800 साल, 850 साल, कुछ कम 1000 साल पहले हिंदुस्तान की तारीख मिलती है, यहां की हुकूमत मिलती है। इतनी कदीम रियासत, हुकूमत है ये हिंदुस्तान। हमको आपको फख्र होना चाहिए कि हम इस कदीम मुल्क के अंदर बाशिंदे हैं
اس قدیم ملک کے بنانے میں ہمارا خون اور پسینہ لگا ہے، اسلاف کی قربانیاں رہی ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گی۔ تو اتنا قدیم ملک ہے۔ اس وقت تاریخوں میں جو ملتا ہے کہ جو حکومتیں تھیں وہ برہمن، ہندو راجپوت اور دیگر الگ الگ خاندانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک حکومت بہت مشہور ہے، موریہ سلطنت، چندر گپت موریہ۔ یہ موریہ سلطنت بہت مشہور حکومت کہلاتی ہے، تاریخوں میں بتاتے ہیں کہ یہ بڑا سنہری دور ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو ہندوستان کے تعلق سے بتایا۔ پھر اس کے بعد میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چندر گپت موریہ کے بعد میں چھوٹی چھوٹی الگ الگ سلطنتیں، ریاستیں، حکومتیں رہیں، الگ الگ راجا مہاراجا حکومت کرتے رہے۔ مسلمانوں کی اس میں کب پابند ہوئی یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو آپ یاد رکھیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر صحابہ کرام کی آمد ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا، کیا؟ صحابہ کرام کی آمد ہو چکی ہے، ان کی تشریف آوری یہاں ہوئی ہے، ان کے مبارک قدم متحدہ ہندوستان کے اندر پڑے ہیں۔ وہ ثقفی خاندان، ثقفی برادران، بہت مشہور و معروف خاندان ہے، وہ یہاں آ چکے ہیں۔ لیکن بطور فاتح اس ملک میں مسلمان کب آیا تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یاد رکھیں ایک نام ولید بن عبد الملک، یہ بنو امیہ کا خلیفہ ہے۔ ولید بن عبد الملک یہ بنو امیہ کا خلیفہ ہے۔ 705 ہجری 705 عیسوی سے لے کر کے 115 عیسوی تک کی یہ خلیفہ رہا۔ یہ امیہ خاندان کا خلیفہ ہے۔ اس سے پہلے خلافت، آپ ایک چیز اور یاد کر لیجئے تب آگے بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 مشہور خلیفہ ہیں، یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد میں 4 مشہور خلیفہ کے بعد میں آپ کو یاد ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے، پھر انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، یزید خلیفہ ہوا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا معاویہ نام کا، یعنی دادا کے نام پہ معاویہ نام کا وہ خلیفہ ہوا، پھر اس کے بعد میں مروان بن حکم خلیفہ ہوا، اور اس کے بعد میں اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا، اور اسی عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک ہے، یہ خلیفہ ہوا۔ یہ بنو امیہ کا 6واں خلیفہ ہے۔ اس کے دور کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 705 سے لے کر کے 115 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، ہجری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ خلیفہ تھا۔ اس کے دور کی بات ہے کہ محمد بن قاسم جو 17 یا بعض روایتوں میں 18 سال کا لڑکا تھا، یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا، حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا۔ یہ محمد بن قاسم، اس کو حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کا حکم کیا۔ کیوں کیا؟ سندھ پر حملے کا حکم کیا، کیوں کیا؟ پہلے وجہ جاننے میں بتاتا ہوں کب کیا۔ سندھ، یہ سری لنکا آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے ہندوستان کا حصہ تھا۔ سری لنکا سے حجاج کرام کا قافلہ، جس میں مرد، عورت، بچے، تجارتی قافلے سب تھے، وہ جا رہے تھے حج کو۔ سندھ کے اندر بندرگاہ پر کے قریب ان کو لوٹ لیا۔ اس وقت وہاں آس پاس حکومت جو تھی وہ راجہ داہر کی تھی، راجہ داہر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب لوٹ لیا تو اس میں سے کسی نے گہار لگایا، خط لکھا حجاج بن یوسف کو کہ ہماری مدد کرو، ہمیں لوٹ لیا ہے، ہمیں بے عزت کیا ہے، اور سمندری ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، اور راجہ داہر کی سلطنت جو حکومت تھی، ریاست تھی، وہاں کے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس وقت راجہ داہر سے رابطہ کیا۔ راجہ داہر نے کہا بھئی میرا اختیار ان لوگوں پہ نہیں ہے، تو پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان ڈاکوؤں سے ان لوگوں کو آزاد کرو۔
इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने यहां सिंध पर हमला किया था। ये 711 ईस्वी की बात है। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इराक आज भी मौजूद है। बादशाह कौन था, खलीफा कौन था? वलीद बिन अब्दुल मलिक, ये खलीफा था। तो हज्जाज बिन यूसुफ के आर्डर पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। हमला की वजह और सबब आप सुन चुके, इसलिए हमला किया था। और भी वहां हो सकते हैं, लेकिन ये एक अहम वजह था। हमला किया, फतेह किया और वहां कुछ दिन रहा, वहां के मंदिरों को तहफ्फुज दिया, वहां के लोगों को जागीरें दी, वहां जो कानून चलता था धर्मों का, उस पर कोई भी उसने अटैक नहीं किया, लोगों को तहफ्फुज दिया और कुछ दिन फिर चला गया। उसके अखलाक से इतना तेजी के साथ इस्लाम फैला कि लोग हैरत में हैं। अगर इंसाफ पसंद आदमी उस दौर का मुताला करेगा गैर मुस्लिम, तो वो कहेगा कि यकीनन इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह के बाद जो आदिलाना, मुखलिसाना, अच्छा बर्ताव और सलूक किया था वहां के लोगों के साथ, उसकी बिना पर इस्लाम फैला। फिर वहां से वो चला गया। कुछ दिन के बाद में फिर दीगर राजाओं की हुकूमतें आ गई, वो फिर फतेह पे पा गए और हुकूमत उन लोगों की आ गई। तो ये 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 17-18 साल की उम्र में सिंध पर हमला किया था। और हमला की वजह आप जान चुके हैं, मैंने बता दिया है क्यों किया था। 17-18 साल का लड़का, आज हम बाप होने की हैसियत से अपने 17-18 साल के बच्चे को प्यार में क्या कहते हैं? अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। क्या कहते हैं? इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। मैं अपने 17-18 साल नौजवानों से कहना चाहता हूं, 20-22 साल के नौजवानों से कहना चाहता हूं, गैरत पैदा करो, अपने इस आदमी से सबक हासिल करो। मैं आपको लड़ने को नहीं कहता, जंग करने को नहीं कहता, कम से कम आप इसकी उम्र को देखें, इसके कारनामे को देखें, इसके अदल इंसाफ को देखें और इसके अखलाक और किरदार की बिना पर कितने लोग इस्लाम में आए वो देखें। मेरे भाइयों, अब लड़ाई का वक्त नहीं है, अब अखलाक और किरदार की लड़ाई का वक्त है। नौजवानों, अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो। आने वाली नस्लें आपकी सरखरू होंगी। आपके बुजुर्ग आपको देख करके उनकी आंखें ठंडक महसूस करेंगी, तारीख याद करेगी। मैं नौजवानों आपसे इस चीज की भीख मांगता हूं, तवज्जो दो। आज का 17-18 साल का नौजवान क्या कैफियत है मैं बयान नहीं कर सकता। सब हम आप अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि हमला किया, चला गया, फिर बाद में दूसरे राजा महाराजा वहां आ गए। तो ये पहला हमला था हिंदुस्तान पर 711 ईस्वी में। उसके बाद ये तो पहला हमला हो गया, लेकिन मुस्तकिल हुकूमत के एतबार से जो बात कही जाएगी, ये मुस्तकिल हुकूमत नहीं कही जाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि फातिहाना शान में 1711 में मुसलमान यहाँ पर आए और दाखिल हुए और फिर वापस भी चले गए। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन मुस्तकिल हुकूमत की जो बुनियाद पड़ी है वो 1206 ईस्वी में पड़ी है। दिल्ली पर आसपास पर जो कब्जा हुआ है वो 1206 ईस्वी में, और जो बादशाह हुआ है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने मुस्तकिल बुनियाद की हुकूमत की बुनियाद डाली है। अब इस बीच में और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में कई बादशाह हैं, उनकी तरफ जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इधर उधर हमले होते रहे और वो अपनी सल्तनतें बढ़ाते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। तो ये पहली मुस्तकिल हुकूमत 1206 ईस्वी में दिल्ली में कायम हुई। तो दो चीजें हो गई। पहला हमला फातिहाना शान का मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वो आपको बता दिया, और मुस्तकिल हुकूमत जो कायम हुई वो 1206 ईस्वी में कायम हुई, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं
मुसलमानों की हुकूमत चलती रही। अंग्रेज कब आया? जहन में 2 तारीखें याद रखना, फातिहाना तौर पर मोहम्मद बिन कासिम की आमद, उससे पहले भी मुसलमान आ चुके हैं लेकिन तिजारत या टहलने या सियाहत, लेकिन फातिहाना शान में मोहम्मद बिन कासिम की आमद 711 ईस्वी, उसके बाद में 1206 ईस्वी में मुस्तकिल हुकूमत, फिर हुकूमतें मुसलमानों की मुसलसल नहीं। ये कह सकते हैं कि इधर उधर अलग दाएं बाएं बहुत सारी जगहों पर हिंदू राजा महाराजा रहे, मुस्तकिल तौर पर पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं रही, लेकिन आल ओवर मिलाकर देखें तो मुसलमानों की हुकूमत थी। फिर अंग्रेज कब आया हिंदुस्तान के अंदर? तो अंग्रेज की आमद, अब यहां से आप सुने, जहांगीर, ये जलालुद्दीन अकबर का बेटा है जहांगीर, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है, इसी की बीवी का नाम नूरजहां है। इसके जमाने में यानी 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए हिंदुस्तान। इस अंग्रेज एक बार हिंदुस्तान नहीं आया, बार बार आया, लेकिन 1600 मशहूर है। 1600 में अंग्रेज आया, क्यों आया? तिजारत की गरज से आया। जहांगीर से इजाजत ली, जहांगीर ने इजाजत दे दी तिजारत की गरज से। यहाँ के मसाला जात बड़े मशहूर थे, रेशम बहुत मशहूर था यहाँ का, चाय पत्ती बड़ी मशहूर थी यहाँ की, और बहुत सारी चीजें मशहूर थी जो अंग्रेजों के यहाँ बहुत महंगी बिकती थी। उनकी तिजारत की गरज से ये लोग आए और एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर ने इजाजत दी। जहांगीर की ताजपोशी जो हुई थी 1605 में, और ये 1627 तक बादशाह रहा। इसी के दौर में आए, इसने इजाजत दी, कंपनी बनाई, हुकूमत करते रहे ये लोग। तो तिजारत की गरज से पहले आए। एक दूसरी और इनको चीज मारे डाल रही थी कि यहां पर फ्रांसीसी, पुर्तगाली, यूरोपीय कौम जिसे हम बोलते हैं, वो पहले से तिजारत करते थे। इनका मकसद था कि हम भी यहां सिक्का जमाएं, इनको निकाल भगाएं, हमारी तूती बोले और यहां से लेके जाएं, अपने यहां बेचें। तीसरी बात यह हुई कि ये बहुत बदबातिन होते हैं, अंग्रेज बहुत बदबातिन होता है। हुकूमत इनके दिल में छुपी हुई थी, मौका पाते ही इन्होंने हुकूमत भी बनाई। तो ये अंग्रेज आया जहांगीर के दौर में, और फिर धीरे 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 रहता रहा, करता रहा, तिजारत अपने पांव पसारता रहा। जब मुगल हुकूमत कमजोर हुई और औरंगजेब के बाद में निहायत ही कमजोर हो गई, तो इन्होंने अपने पर खूब फैलाए और इन्होंने आपसी लड़ाई का, जो अलग अलग रियासतें थी, चाहे वो मुस्लिम रियासतें हों चाहे वो हिंदू रियासतें हों, आपस में लड़ने लगी औरंगजेब के बाद और कमजोर पड़ने लगा हिंदुस्तान। तो इन्होंने फिर जगह जगह अपनी हुकूमतें कायम करना शुरू की। लिहाजा आपको याद होगा 1757 में सिराजुद्दौला को प्लासी के जंग में हराया, 1764 में बक्सर की जंग हारे हिंदुस्तानी, 1857 की जंग तो बहुत मशहूर है, हारे। 1857 की जब हारे तो मुस्तकिल तौर पर अंग्रेज की हुकूमत हो गई। अब 1857 में इनकी हुकूमत कायम हो गई। उस वक्त बादशाह कौन था? उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था सिराजुद्दीन मोहम्मद, अबू जफर भी कहते थे, और मशहूर है बहादुर शाह जफर के नाम से। ये आखिरी बादशाह था मुगल का, ये आखिरी बादशाह था। इसको कैद किया। ये बहादुर शाह जफर 1837 में बादशाह बना था। 1857 में जब हारे तो इसको कैद करके जेलावतन किया, और कहां ले जाकर के जेल में रखा? रंगून में। रंगून जानते हैं ना, बर्मा में। और ये बंदे खुदा जेल ही के अंदर वफात पा गया, वहीं दफन भी हो गया। और ये बहुत बड़ा आलिम व फाजिल, बहुत विद्वान आदमी था, बहुत अच्छा शायर भी था। उस वक्त उसने शेर भी कहा था, कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर। क्या है, किसी को याद है? दफन के लिए कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में। यानी आखिरी वक्त में हिंदुस्तान में दफन ना होने का कसक उसके दिल के अंदर बाकी था। मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है जब आज फिरका परस्त फुस्ताई ताकतें हम मुसलमानों को कहते हैं कि इनको वतन से मोहब्बत नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतबर्रक जगह हमारे नजदीक हरमैन शरीफैन है, लेकिन हम हरमैन शरीफैन में भी जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं
تو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقام یاد نہ آتا ہو، ہندوستان یاد نہ آتا ہو. اور ہندوستان نہیں، کہیں بھی آدمی پیدا ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے اور اس کی نظر میں کتنی متبرک جگہ کیوں نہ ہو، وہاں چلا جائے، اپنی جائے پیدائش کو بھولتا نہیں ہے. یہ فطرت نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، جائے پیدائش سے محبت نہیں جاتی ہے. آپ جہاں پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر، جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کی گلی کوچے پگڈنڈیاں، وہاں کے دیہات، وہاں کے ندی نالی آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گو کہ آپ بہت اچھے شہر میں بڑی مست زندگی گزارتے ہوں، لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں. لہذا اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جہاں پیدا ہوئے اس کو بھول جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال تو یہ بہادر شاہ ظفر کا معاملہ ہے. اس بیچارے نے آخری وقت میں یہ شعر کہا تھا کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے ملک ہندوستان کے اندر دفن بھی نہیں ہو سکتا، وہاں اسے دفن کیا. بہرحال تو 1857 میں ان کی مکمل حکومت ہو گئی. اس طرح سے دیکھیں تو ان کی وفات 1862 7 نومبر 1862 میں ہے، جیل کے اندر ہے. مغلیہ دور کا خاتمہ ہو گیا. اتنا آپ نے جان لیا. اب اگر دیکھیں کل مدت حکومت محمد بن قاسم سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر تک اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی کل حکومت ہندوستان، مکمل ہندوستان، یا کبھی ادھر ادھر چھوڑ کر کے اکثریت کو ملا کر کے دیکھیں تو کل ہندوستان پر 1200 سال حکومت رہی ہے. کتنے سال؟ 1200 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. 500 سال کی جو مدت ہے وہ پہلا دور کہلاتا ہے، جو 712 سے لے کر کے 1206 تک کے آتا ہے، اور دوسرا 1206 سے لے کر کے جو 1206 سے لے کر کے 1526 تک چلتا ہے، اور تیسرا دور 1526 سے لے کر کے 1857 تک چلتا ہے. آپ اگر جوڑ لیں گے 500 سال، 320 سال، 331 سال، تو تقریباً یہ 1200 سال ہوتے ہیں. 1200 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. کبھی مکمل حکومت رہی، کبھی دائیں بائیں الگ الگ ریاستیں رہی. یہ الگ بات ہے، اس کی طرف جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. بہرحال 1200 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی. اس 1200 سال میں جو مسلمانوں نے ہندوستان کی خدمت کی ہے وہ سنہرے حروف سے تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں. آج اسے لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ لوگ بناتے ہیں، تاریخ لوگ بناتے ہیں، لکھتے ہیں. تاریخ بنائی نہیں جاتی ہے، تاریخ بنتی ہے، اپنے آپ بنتی ہے. میرے بھائی آج تاریخ چینج کی جا رہی ہے، بدلی جا رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو، عام آدمیوں کو پتہ نہیں ہے. بہت سارے اسکولوں سے بہت سارے ہمارے مسلم حکمرانوں کے نام مٹائے جا رہے ہیں، ان کی پہچان مٹائی جا رہی ہے. ان کے نام پر جو بہت ساری جائیدادیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، روڈ ہیں، سڑک ہیں، سرائے ہیں، وہ مٹائے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس سے ہمیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنت جاریہ ہے. آج ہم ہیں کل تم ہو. مٹنے سے نہیں مٹتا، بگاڑنے سے نہیں بگڑتا. سمجھ رہے ہیں جی؟ سمجھ رہے ہیں. انگریزوں کی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ اب ہندوستان میں کس کی حکومت ہے؟ جو لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس سے نروس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ جاننی چاہیے، دہرانی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سبق لینی چاہیے تاریخ سے کہ ہم کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہندوستان میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دن بدلتا ہے، بدلے گا. اللہ تعالیٰ دن بدلتا ہے، بدلے گا. لیکن کب بدلے گا؟ قرآن نے بتا دیا ہے. اپنے اندر بدلو، اپنے دل کو بدلو، ہم حالات کو بدل دیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم اپنے اندر دل کو چینج کر دیں. دل کو کیا چینج کر دیں؟ دل کو اللہ کے مٹھی میں جو ہے کلی طور پر اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال لیں. صحابہ کرام کے منہج کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیں. اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا.
चेंज कर देगा। करते तो देखें, जब तक ये नहीं करेंगे नहीं कुछ भी नहीं होगा। कितनी तदबीरें आप दुनिया में कर ले, कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल मैंने आपको बताया 1200 साल हुकूमत की मुसलमानों ने। अब उसके बाद में मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप लोग सुने। फिर अंग्रेज हुकूमत में मैंने आपको बताया था कब आया, वो भी आपने सुन लिया है। किसके दौर में आया वो भी आपने सुन लिया है। मुख्तसर अंग्रेज ने 190 साल यहां हुकूमत की। जहांगीर के दौर में आया, तिजारत करता रहा, पनपता रहा, पलता रहा, फूलता रहा, कंपनियां बनाई, कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, ऐसे इनका काम चलता रहा। और धीरे धीरे फिर ये हाकिम हो गए। 1857 में मुकम्मल हाकिम हो गए। और फिर कितने साल हुकूमत की? 190 साल तक हुकूमत की। यानी 190 साल को अगर आप चाहें तो दो दौर में बांट सकते हैं। 1757 से 1857 तक 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके तहत हुकूमत चलती थी। और 1857 से लेकर के 1947 तक मलके विक्टोरिया की हुकूमत मुकम्मल, वो बादशाह हो गई। कुल मिलाकर के वही बादशाह थी, लेकिन ये अलग अलग मैंने आपको तकसीम करके बताया है। 190 साल तक हुकूमत की। 1947 मैंने शुरू में क्या कहा था? कल 15 अगस्त सन 1947 आप याद करें, कल 15 अगस्त 2026 है। 1947 से आप जोड़ें 15 अगस्त 1947 से आप जोड़ें कहां तक? 2026 तक। कल 15 अगस्त 2026 तक लमसम कितने होंगे? 80 साल। कितने हुए? 50 20 70, 4 साल उधर 74, 5 साल इधर, 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, बल्कि खत्म होने वाला है। तो 80 साल तकरीबन, उससे भी 1-2 महीना ऊपर हो सकता है। 80 साल हो गए हमने मुल्क को आजाद कराया है। किससे? अंग्रेजों से आजाद कराया है। लिया किससे था? अंग्रेज ने हमसे लिया था। हम क्यों आए थे? हमारे ऊपर जुल्म हुआ था, हमला हुआ था, हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई थी, घर बार लूटे गए थे, माल लूटा गया था। हमारे मजलूमों ने राजा ताहिर से फरियाद किया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अल्लाह की मदद आई। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उन्होंने जुल्म जालिमों से जो है आजाद कराया। हम ऐसे नहीं आए थे, हम ऐसे नहीं आए थे हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले भी तो हम आए थे। हमारे असलाफ सहाबे कराम हिंदुस्तान के अंदर आए चले गए, तबलीग की चले गए। हमारा मेन मकसद मेरे भाइयों हुकूमत करना नहीं है। मेरा मेन मकसद हुकूमत करना नहीं, हमारे धर्म का मेन मकसद सियासत करना नहीं, मेन मकसद ताकत हासिल करना नहीं, उरूज हासिल करना नहीं। मेन मकसद है अल्लाह की वहदानियत लोगों को बताना, रसूल की रसालत लोगों को बताना, बंदों को बंदों की बंदगी से आजादी दिलाकर अल्लाह के सामने झुकाना। मान लीजिए दुनिया आखिरत में निजात होगा। नहीं मानोगे, आप जानो अपने धर्म पे रहो, आप हमसे लड़ो ना। तो हम आए थे जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। उसका नतीजा हुआ कि हमारे किरदार अखलाक को देख लोग मुसलमान होते गए, तौहीद पे आते गए। फिर उसके बाद हमारी हुकूमतें भी कायम होती गई। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरान रहे, उनके अंदर दीन नहीं था, उनके अंदर शरीयत नहीं थी, उन्होंने जुल्म भी किया, दीगर अक़वाम पे जुल्म किया, उनके मजहबी रसूमात पे जुल्म किया, उनकी माँ बेटियों पे जुल्म किया। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा तो बादशाह हुक्मरां करते ही हैं, क्या आज नहीं करते हैं? आज तो जमहूरी हुकूमत है। क्या जमहूरी हुकूमत है एक दूसरी कौमों पर जुल्म नहीं करती? उनके माबिद को नहीं ढा रही है, उनके तशख़्ख़ुस को नहीं मिटा रही है, उनके कल्चर को नहीं मिटा रही है। आज भी तो हो रहा है, कल भी हो रहा था, ये हमेशा होता रहेगा। कुरान ने कहा है कि जब कोई बादशाह कहीं दाखिल होना है तो फसाद मचाता है, वहां के अजीज लोगों को जलील बना देता है। तो हम ऐसे हिंदुस्तान के अंदर आए थे, पनपते गए, हुकूमतें कायम होती गई। अल्लाह की मर्जी, मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, मुल्क कभी हमें दिया था, कब उसने दिया, कब तक मेरे पास रहा, अल्लाह ने छीन लिया है, दूसरे को दिया है। अल्लाह ताला कब किसको देगा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो अब आप जोड़ लीजिए कि इतने साल आजादी को हो गए, इसलिए हम जश्न मनाते हैं। और आजादी के ताल्लुक से आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने मुल्क को लिया था हमसे,
لہذا ہمارے اجداد کو پہلی فکر لاحق ہوئی، تصور، سوچ، بنیاد جو ڈالی ہمارے آباء و اجداد نے ڈالی کہ ہمارا ملک ہے، انہوں نے ظلم کر کے قبضہ کیا ہے، ہمیں اسے آزاد کرانا۔ یہ بنیاد ڈالی تھی ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے بیٹوں نے، پھر ان کے پوتوں نے جان مال دونوں کی قربانی دی، قلم بھی استعمال کیا، طاقت بھی استعمال کی، جان بھی گنوایا، مال بھی گنوایا۔ مسلمانوں نے پہلی آواز اٹھائی، اور جب 1947 15 اگست کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اس سے پہلے تمام ملک کے باشندوں نے، کسی بھی ملک کی، کسی بھی دھرم کے ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام ملک کے تمام مذاہب کے اکثر لوگوں نے، اس جملے پہ غور کرنا، تمام مذاہب کے اکثر لوگوں نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ میں اکثر کیوں کہہ رہا ہوں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی آزادی ہمارے مرہون منت ہے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی میں کہنے والوں کا جو آج کہہ رہے ہیں، ان کا ناخون بھی نہیں کٹا ہے، ناخون بھی نہیں کٹا ہے۔ اس لیے میں نے اکثر کہا ہے کہ اکثر باشندوں نے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، سب نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، اور ہرال دستہ، مد میدان، مد مجاہد، آگے آگے سینہ سپر مسلم قوم رہی ہے، اور ملک ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اس لیے یہ ملک ہمارا کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ ہماری نسلیں یہی ہیں، یہی پڑھیں گی، پلیں گی، پڑھیں گی، بڑھیں گی، ترقی کرے گی، کھائیں گی، پیے گی، مرے گی، یہی دفن ہوگی۔ یہ عہد کرو۔ لہذا جو جشن آزادی منائی جاتی ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم منائیں۔ یہی میرے کہنے کا مقصد تھا۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کو بہت مختصر کر کے بتانے کی کوشش کی ہیں، امید کی آپ نے سنا ہوگا، اس کو یاد رکھیں۔ اسی لیے شروع میں نے شعر پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا آپ کو یاد ہے کہ گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پارینارا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا۔ اگر آپ پچھلی تاریخ کو یاد کرنا چاہتے ہو، اپنے پوروج کو وہ تاریخ یاد رہے، تو آپ اس کو دہراتے رہو ورنہ بھول جاؤ گے۔ قسمتی ہے، افسوس ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، جانتے نہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے، عصبیت سے نکل کر کے وہ تمام لوگوں کے کلیان کی، تمام لوگوں کے آگے بڑھنے کی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔